अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुश व खुर्रम होंगे। मैं हूँ ईमान और मैं आपकी खिदमत में कहानियाँ लेके आती रहती हूँ। आज भी उसी गर्ज से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये कहानी जिसकी है उसी की ज़ुबानी आपकी खिदमत में पेश कर रही हूँ। 2015 में मेरे साथ एक लड़का काम करता था। दुबई में वो लड़का पाकिस्तान से फैसलाबाद गोजरा के नवाही गाँव का था। हम दोनों इस वक्त दुबई से 70 किलोमीटर दूर रोज़ा हित्ता वाली साइड पे खजूरों के बागात में नौकरी करते थे और रात को बाहर सोते थे क्योंकि वहाँ बिजली मुयस्सर नहीं थी। वहाँ सांप कसरत से थे और हमने चील की लकड़ी वाला एक खंबा जिसे हमारा कफील बहुत दूर से गाड़ी के पीछे खींच के लाया था, इसके 4 टोटे करके हमने ऊंचा सा फट्टा बनाया हुआ था और इस फट्टे के ऊपर गद्दे डाल के सोते थे क्योंकि पहाड़ी इलाका था और खजूरों के बागात में सांप बहुत होते थे और रात को सांप दनदनाते फिरते थे। एक सांपों का डर होता, दूसरा मच्छर काटता, तो रात 1-2 बजे तक नींद नहीं आती थी। तब हम दोनों एक दूसरे को दुनिया जहाँ के किस्से सुनाया करते थे और टाइम पास किया करते। इस लड़के का नाम बिस्मिल्लाह था। अच्छा लड़का था। एक दिन ऐसे सांपों के किस्से चल रहे थे कि बिस्मिल्लाह कहने लगा कि सांप तो कुछ भी नहीं, यहाँ पे तो सिर्फ तीर सांप और खपरा सांप की 2 इकसाम है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में तो बहुत सी इकसाम पाई जाती हैं। बातों बातों में बात नाग की चली तो बिस्मिल्लाह कहने लगा कि एक नाग सांप मेरे अब्बू का दोस्त बन गया था और मेरे अब्बू को बहुत फ़ायदे दिए उस नाग ने। मुझे नाग की दास्तान दिलचस्प लगी तो मैं उठ के बैठ गया और कहा, बिस्मिल्लाह तफसील से सुनाओ सारी दास्तान। और फिर हम दोनों ने सिगरेट की डिब्बी सीधी की और दोनों ने सिगरेट सलगा लिए और फिर बिस्मिल्लाह ने नाग की दास्तान को छियों शुरू की। चूँकि दास्तान बिस्मिल्लाह के अब्बू की है तो ये हाँ मैं उसको अब्बू की ज़ुबानी ही उसके अब्बू की ज़ुबानी ही आपको सुनाऊंगी ताकि आपको समझने में आसानी हो और दास्तान की दिलचस्पी भी बरकरार रहे। तो फिर आइए चलते हैं और बिस्मिल्लाह के अब्बू की ज़ुबानी ही नाग से दोस्ती की दास्तान सुनते हैं। मेरा नाम मुबारक अली है और मैं फैसलाबाद गोजरा की नवाही गाँव में रहता हूँ। हम 2 भाई थे जबकि हमारी कोई बहन नहीं थी। हमारी 6 एकड़ ज़मीन थी। बड़ा भाई ऐसे आवारागर्दी करता था और मैं ज़मींदारी करता था। रातों को फसलों को पानी लगाना देहातों में आम सी बात है। हमारे पानी की बारी भी 6 माह दिन को होती थी और 6 माह रात को। हमारी ज़मीनों के साथ 3-4 एकड़ में रेत का बड़ा टीला था और ये टीला किसी फौजी की लाट में था। सावन का महीना था और बहुत हवस और गर्मी थी। सारा दिन फिर शाम के वक्त न जाने कहाँ से स्याह बादल छाए और एकदम बारिश शुरू हो गई। बारिश ऐसे बरसी इशा की अजानें होने लग गई। इलाके के लोगों ने दोबारा दोबारा अजानें देना शुरू कर दी ताकि बारिश रुके। खैर बारिश रुक गई और हर तरफ पानी ही पानी था और इसी रात हमारे पानी की बारी भी थी। अबू ने मुझे कहा कि ऐसा करो कि नहर पे जाके मोगे में कोई कपड़ा ठोंस दो और जब हमारी बारी ख़त्म हो जाए तो कपड़ा निकाल लेना क्योंकि फसलों को तो अब पानी की ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि गोडे गोडे पानी तो पहले खड़ा है फसलों में। और सब लोग ही ऐसा कर रहे थे कि मोगे में कपड़ा ठोंस कर अपनी बारी ख़त्म करते थे। मैंने भी एक खेस उठाया और नहर पे चला गया। बारिश बरस के थम गई थी और आसमान साफ हो गया था। मैंने नहर पे जाके अपनी पानी के टाइम पे मोगे में कपड़ा ठोंस दिया और सोचा कि फसलों को एक चक्कर लगा के देख तो लूँ कि बारिश का पानी कितना जमा हुआ है। इस वक्त बिजली वाली टॉर्चें नहीं थी बल्कि सऊदी अरब से आज ही टॉर्चें लेकर आते थे। इन टॉर्चों में सेल डाले जाते थे। मेरे पास भी सेल वाली टॉर्च थी और मैंने टॉर्च रोशन की हुई थी और सरकारी नाले के ऊपर ऊपर अपनी ज़मीनों की तरफ जा रहा था। जब मैं अपनी ज़मीन के साथ रेत के टीले के अकुब से गुजरने लगा तो मुझे कुछ सरसराहट सी महसूस हुई। मैंने टॉर्च उस तरफ लगाई तो मेरा सांस ही रुकने वाला हो गया क्योंकि मुझसे कुछ फासले पे 8-9 फुट के 2 स्याह नाग
آپس میں ملاپ کر رہے تھے۔ میں نے بزرگوں سے سنا تھا کہ وہ دو ناگ اگر چاند کی 14ویں کو ملاپ کر رہے ہوں تو ان کے اوپر کوئی کالے رنگ کا کپڑا ڈال دیں تو بندے کو یا تو ناگ منی دے جاتے ہیں جو کہ ہر بیماری کا علاج ہوتی ہے، اور بندے کو مالا مال کر دیتے ہیں۔ میرے اوپر بھی شال نما لونگی تھی۔ مجھے سوچی کہ میں ان کے اوپر شال ڈال دوں، شاید مجھے بھی مالا مال کر دیں۔ پھر مجھے ڈر بھی لگتا کہ کہیں غصے میں آ کر مجھے کاٹ ہی نہ لے۔ میں نے کہا کہ ایسا موقع بار بار کہاں ملتا ہے۔ اللہ کو یاد کیا اور چھلانگ لگا کے نالا اب کر لیا اور دھیرے دھیرے ان ناگوں کے پاس جانے لگا۔ ٹارچ کی روشنی بھی اب ان پہ سیدھی رکھی۔ وہ دونوں ناگ فل مستی میں تھے اور کبھی اوپر اٹھتے، کبھی ایک دوسرے سے لپٹ جاتے، کبھی زمین پہ لیٹ جاتے، اور ڈرتے ڈرتے قریب جا کے اپنی شال ان کے اوپر ڈال دی اور واپس پلٹ نالا عبور کر لیا۔ میں نے سوچا کہ آگے فصلوں کو دیکھ آتا ہوں، پھر واپسی پہ ناگوں کو دیکھوں گا۔ میں آگے فصلوں کا چکر لگانے گیا اور واپس اسی جگہ پہ آ گیا۔ مجھے شال میں کوئی حرکت محسوس نہیں ہو رہی تھی، لیکن مجھ میں شال اٹھانے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ میں نے سوچا کہ اب گھر پانی کی باری ختم ہونے کے بعد گھر چلا جاتا ہوں اور فجر کے بعد روشنی پھوٹتے ہی آؤں گا اور شال اٹھا کر لے جاؤں گا۔ دل ہی دل میں خوش تھا کہ شال میں ناگ ضرور ناگ اپنی منی چھوڑ جائیں گے۔ میں نے پانی کی باری ختم کی اور نہر کے موگے سے اپنا کھیس نکال کے گھر چلایا۔ فجر کے وقت اٹھا اور نماز پڑھ کے کھیتوں کی طرف نکل آیا اور خوشی خوشی شال کی طرف بڑھ رہا تھا کہ دیکھوں تو صحیح کہ بزرگوں کی بات کہاں تک سچ ہے۔ دھیرے دھیرے میں ریت کے اس ٹیلے کی طرف بڑھ رہا تھا جہاں رات کو ناگ اور ناگن ملاپ کر رہے تھے۔ جب میں وہاں پہنچا تو وہاں میری شال تھی ہی نہیں۔ میں ڈھونڈتا رہا آخر میری شال گئی کہاں۔ پھر میں نے سانپوں کی لکیریں دیکھنا شروع کر دی، لیکن رات کو چونکہ بارش زوروں کی ہوئی تھی اس لیے بھیگی ریت پہ لکیر بھی نہیں تھی۔ پھر بھی میں نے تھوڑا ادھر ادھر دیکھا، گھوم پھر کے نگاہیں دوڑی تو جھاڑیوں میں میری شال کا کونا پھنسا نظر آیا۔ میں بھاگ کے اس طرف گیا اور دیکھا تو میرے اوسان خطا ہو گئے۔ ایک بل تھی جو کہ جھاڑی کے وسط میں تھی اور میری شال آدھی سے زیادہ اس بل میں گھسی ہوئی تھی، بس ایک کونا شال کا باہر تھا۔ میں سمجھ گیا کہ میری شال ناگ اور ناگن ہی لے کر آئے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اپنی شال کا کونا پکڑ کے باہر کھینچا تو میں حیران رہ گیا۔ میری شال کے ساتھ سونے کے تعویذ باہر آئے تھے، جسے مقامی زبان میں تویتری کہا جاتا ہے اور شادی کے وقت دلہن کو پہنائی جاتی ہے۔ کسی علاقے میں 5 تویتریاں دلہن کو پہنائی جاتی ہیں، کسی علاقے میں 7 تویتریاں پہنائی جاتی ہیں۔ میں نے گنتی کی تو وہ 7 تویتریاں تھیں، خالص سونے کی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے وہ تویتریاں اٹھا کے جیب میں ڈال دی اور شال اٹھا کے گھر آ گیا۔ مجھے اب یقین ہو گیا تھا کہ ناگ اور ناگن اسی بل میں ہے جو جھاڑی کے وسط میں ہے۔ میں فصل کو پانی چھوڑ کے نالے کے اوپر ہی بیٹھ گیا اور مجھے رشک سا ہونے لگا تھا کہ ناگ میرا دوست بن گیا، کیونکہ ناگن کے ساتھ ملاپ کے وقت میں نے ان کے اوپر شال ڈال کر ان کی پردہ پوشی کی تھی اور بدلوں میں انہوں نے مجھے 7 سونے کی تعویذ دی ہے۔ میں نے ناگ کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتایا تھا اور نہ ہی تویتریوں کے بارے میں۔ میں پانی لگا کے گھر آ گیا۔ دن کو بھی کبھی میں کھیتوں میں جاتا تو شاید ناگ کو میرے بو آ جاتی تھی۔ ناگ کہیں نہ کہیں سے نمودار ہو جاتا اور میرے بالکل پاس آ کے بیٹھ جاتا۔ مجھے اب ناگ سے بالکل بھی ڈر نہیں لگتا تھا، کیونکہ میں سمجھ گیا تھا کہ ناگ میرا دوست بن گیا ہے۔ کچھ دنوں بعد ایک شادی تھی سائیوال کے ساتھ ہڑپا کے پاس گاؤں میں، اور میں نے اس شادی میں شرکت کی تو مجھے وہاں ایک بوڑھا سا جوگی نظر آیا جو کہ کالے ناگ کا تماشا دکھا رہا تھا۔ جوگی کا ناگ بالکل میرے دوست ناگ جیسا تھا۔ تماشا ختم ہوا تو جوگی جانے کا ارادہ کرنے لگا اور میں نے بوڑھے جوگی سے گپ شپ لگائی تو جوگی میرا دوست بن گیا۔ میں نے جوگی سے پوچھا کہ آپ رہتے کہاں پر ہو؟ بوڑھے جوگی نے بتایا کہ یہ 2 گاؤں چھوڑ کے آگے ہمارے جوگیوں کی بستی ہے۔
वहाँ पर मैंने ऐसे ही जोगी से वादा कर लिया कि मैं रात को आपके पास आऊँगा, गपशप करेंगे। बूढ़े जोगी ने कहा, बिस्मिल्लाह, आ जाना। मैंने जोगी से इसका नाम पूछा तो इसने बताया कि हमारी बस्ती में आकर किसी से अल्लाह जवाया जोगी का नाम पूछ लेना, आपको बता देंगे। और जोगी चला गया। शाम को शादी ख़त्म हुई तो मैं एक लड़के को मोटरसाइकिल पे साथ लेकर जोगियों की बस्ती में चला गया। अल्लाह जवाया जोगी का घर पूछा तो एक लड़के ने बताया कि उस सामने वाला घर है। मैंने अपना तारफ़ करवाया और साथ हवाला दिए कि फलां गाँव से आए हैं। तो उसके पीछे से अल्लाह जवाया जोगी की आवाज़ आई कि अंदर आ जाओ। हम अंदर चले गए तो अल्लाह जवाया जोगी ने हमें सेन में ही चरपाई पे बिठा लिया। खाने का पूछा गया लेकिन हमने वलीमा खाया हुआ था, खाने की तलब नहीं थी। अल्लाह जवाया ने अपनी बीवी को चाय का ऑर्डर दिया और हमारी तरफ मुतवज्जो हुआ। बातों बातों में मैंने काला नाग और उसकी बात छेड़ दी, क्योंकि मैं दरअसल आया ही काले नाग की मालूमात लेने ही था। बूढ़े जोगी ने बताया कि काले नाग दोस्त सांप होता है, ये कभी भी बिला वजह इंसान को नहीं काटता जब तक इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाए। अगर आपने काले सांप को छोटी सी कंकरी भी मार दी है तो फिर ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, चाहे आप 7 तह में भी छुप जाएं। ये अपना बदला ज़रूर लेता है। बूढ़े जोगी ने एक वाक़या सुनाया कि बखर से एक आदमी आया था मेरे पास। इस आदमी ने नागिन मार दी थी सावन के महीने में और नाग इसके आदमी के पीछे लग गया था। आदमी जहाँ भी जाता नाग वहाँ पहुँच जाता। वो आदमी बहुत परेशान हो गया और किसी तरीके भागता भागता इधर मेरे पास आ गया और इसी चरपाई पे हम दोनों बैठे थे। वो आदमी रो रो के बता रहा था कि मैंने नागिन मार दी है, लेकिन अब नाग मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। मैंने इसको दूध का गिलास दिया पीने के लिए, लेकिन इसने दूध का गिलास नीचे ज़मीन पर रख दिया कि पहले बात पूरी कर लूँ फिर दूध पीऊँगा। वो कहता है कि अब नाग कैसे मेरा पीछे छोड़ेगा। वो रोने लग गया, अब दूध उठाकर पी लें। लेकिन जैसे ही इसने दूध उठाने के लिए हाथ नीचे किया तो दूध का गिलास उल्टा पड़ा था। मैंने लालटीन की रोशनी करके जब देखा तो दूध का रंग नीला हो चुका था। मैंने इस आदमी को कहा कि जाओ, तुम्हारी जान बच गई है। वो नाग तुम्हारे पीछे बखर से यहाँ साहिवाल तक आया था और जिस चारपाई पे हम बैठते हैं इस चारपाई के नीचे आके बैठ गया और नाग ने अपना जहर तुम्हारे दूध में डाल दिया। तुम दूध पीते तो 1 मिनट में ही मर जाते और मैं जोगी होने के बावजूद भी तुम्हें न बचा पाता। लेकिन आपने नाग को गोगे पीर का वास्ता दिया, तभी नाग माफ़ कर गया है। मेरे तो होश ही उड़ गए कि काला नाग इंतकाम लेने के लिए इस हद तक भी जा सकता है। मैंने फिर बूढ़े जोगी से पूछा कि सांप काटते किस मौसम में। जोगी ने बताया कि सांप सिर्फ साल में 3 माह काटते हैं, हाड़, सावन और भादो, क्योंकि ये 3 माह सांप अपने बिल्लों से बाहर निकलकर मस्ती करते हैं। हाड़ के महीने में ये अपनी जोड़ी ढूंढते हैं और सावन में मिलाप करते हैं, फिर भादों तक साथ साथ रहते हैं, फिर बिछड़ जाते हैं। जोगी ने मज़ीद बताया कि नागिन सिर्फ 1 साल में 7 बच्चे इकट्ठे पैदा करती हैं और जो 7 बच्चे होते हैं वो बालिग होने तक करीब करीब ही रहते हैं। फिर जब बालिग हो जाते हैं तो अपनी अपनी जोड़ियाँ बना लेते हैं। जोगी ने मज़ीद बताया कि सावन और भादों ये 2 माह कोई भी सांप मारना नहीं चाहिए, क्योंकि सावन भादों में ये जो जोड़ी होते हैं अगर एक को मारा जाए तो दूसरा इसके इर्द गिर्द ही होता है, वो बदला लेता है। फिर असल मुद्दे की तरफ आया कि बाबा जी नाग जो होता है ये नागिन मिनी कैसे देते हैं। तब जोगी बाबा ने कहा कि नाग मिनी हर नाग में नहीं होती, ये सिर्फ चंद ख़ास नागों में होती है। और नाग मिनी की खासियत ये है कि नाग मिनी मन का होता है और किसी भी मरीज़ को पानी में घोलकर पानी पिला दे तो मरीज़ फौरी तंदुरुस्त हो जाता है। बाकी जिस किसी के पास नाग मिनी हो तो वो दौलत बहुत आती है उसके पास, और दूसरा दुनिया का कोई भी सांप इसे नहीं काटता। अगर किसी और को सांप ने काट लिया हो तो इस नाग मिनी को पानी में घोल के पानी पिला दे तो मरीज़ ठीक हो जाता है। नाग मिनी मेरे पास रही और बहुत फ़ायदे देती रही।
کبھی روپے پیسہ ختم بھی نہ ہوتے۔ پھر زوال تب آیا جب ہمارے گاؤں میں ایک گھر میں میرا آنا جانا ہو گیا، اور اس گھر میں کوئی مرد نہ تھا، 4-5 عورتیں ہی تھیں، اور میں اس گھر کے ناجائز تعلق بنا بیٹھا۔ بس پھر کیا تھا، کچھ دنوں بعد مجھے چوٹ لگی، ٹانگ ٹوٹ گئی اور میں چارپائی پہ پڑ گیا۔ میں اماں کو کہتا کہ مجھے وہ پیالے سے پانی ڈال کے دیں جس پیالے میں ناگ منی تھی۔ وہ پانی بھی میرا درد کم نہیں کرتا تھا۔ پھر 2-3 دن کے بعد ایک روز فجر کے وقت وہ ناگ جو میرا دوست تھا ہمارے گھر آیا، اور اس نے اپنی ناگ میں دوبارہ نگل کے حلق میں اتار لی، اور جاتے جاتے میری چارپائی کے ایک پاؤں کو زور سے اپنے دم مار کے مجھے جگایا۔ میں بڑی مشکل سے اٹھ کے بیٹھا تو ناگ بہت غصے میں تھا اور پھنکار مارتا تھا تو بالکل ہی سیدھا کھڑا ہو جاتا تھا، صرف اس کی دم ہی زمین پہ رہ جاتی تھی۔ 3-4 منٹ تک ناگ میرے ساتھ غصہ کرتا رہا، پھر آہستہ آہستہ رینگتا ہوا ہماری دہلیز پار کر کے گیا۔ میری ٹانگ ٹھیک ہو گئی تھی، میں اپنے کھیتوں میں بھی جانے پہ بھی، لیکن مجھے دوبارہ وہ ناگ نظر ہی نہیں آیا۔ شاید ناگ اور ناگن یہ علاقہ چھوڑ گئے تھے، یا پھر ناگ میری غلطی کی وجہ سے میرے سامنے نہیں آتا تھا۔ میری ذرا سی غلطی میرا بہت نقصان کر گئی، میں ایک ٹانگ سے ہمیشہ کے لیے رنگڑا ہو گیا۔ بسم اللہ نے اپنے والد کی داستان ختم کی تو رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ ہم نے مچھردانیاں سیدھی کیں اور لیٹ کے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں لیٹ گئے، اور ہم نیند کی وادیوں میں گم ہو گئے۔ مزید ایسی کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کو بہت بہت